हेलो गाइज, हजुरलाई स्वागत छ एउटा मेरो नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ मलाई यहाँ पाठमा राख्नुभएको छ, बरणी सरणी दिएर भागवत पाठमा चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ यसो बालबुक सालबुक लिएर म चाहिँ यहाँ आएको छु। म हजुरहरूलाई मन्दिरभित्रको देखाउँछु दृश्य, हजुरहरूले हेर्नु होला है त। हवन कुण्ड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को वार्षिक ब्रह्मोत्सव को जय। अथ त्रयोदशसर्गः भवत् ततो यष्टं हे वेदेन विद्वान् अभिवाद्य विशुद्धं संज्ञायत परिपूजितं अकालीश्वरीयं भवान् स्नेहपूर्णस्मिव समाधानं अप्रवित्रं महर्षेशाय भवताय सारं ततो प्रविद्वान् बुद्धान् यज्ञकर्म संसारं परमान्तिकान् संकपालं वलितं धर्माभियानं श्रीगुरुसेव देवरत्नकदां तथा सुखं शास्त्रज्ञां पुरुषां सुमोहितां यज्ञकर्मभिः संयन्तां भवन्तो राजशासनादय इष्टदा भवानाय तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याः सुविस्तराः आगतानां सुदूरां च पार्थिवानां तथाप्यते पार्थिवानां साराश्च तथा सत्याग्र्याणि च भटानां महादावासः शीतनिवासिनाम् आवासः रक्षणा वै सर्वकामये उपस्थिताः तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनं दातव्यं मन्नं विधिवत्